नाजरीन सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सैयद आसिम अली बाकरी। आप देख रहे हैं हिदायत टीवी के कुम स्टूडियो से प्रोग्राम अक़वाल व ख़ुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से करबला तक है। नाज़रीन, आइए आपको रूबरू कराते हैं अपनी मेहमान शख्सियत से। हमारे साथ हिदायत टीवी के कुम स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद सरगाम हैदर रिजवी साहब क़िबला। हुज़ूर सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, इस गमनाक और अलमनाक शहादत के मौके पर हम हिदायत टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में भी ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। जी, मैं भी इसी तरीके से आपकी खिदमत में और तमाम नाजरीन की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता एपिसोड में हमारी गुफ्तगू जो यहाँ से पेश की गई है वो आपके अज़हान आलिया में महफूज होगी। हम ये उम्मीद करते हैं। इमाम के वसीयतनामे के मतालिब को पेश किया गया था। इमाम ने फरमाया कि हम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए जा रहे हैं। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की वजाहत भी फरमाई थी, जहाँ मौलाना साहब ने ये जुमला भी कहा था कि इमाम सरापा मारूफ़ हैं और यजीद पलीद सरापा मुनकर है। लिहाजा ख़ुद दुनिया फ़ैसला करे कि मारूफ़ की पैरोकार होना चाहती है या मुनकर के तरीक़े को अख्तियार करना चाहती है। आइए गुफ्तगू का यहीं से आगाज़ करते हैं और आपको अपने मेहमान शख्सियत के हुज़ूर में ले चलते हैं। मौलाना साहब, हम गुफ्तगू गुज़िश्ता एपिसोड में यही फरमा रहे थे अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के हवाले से। लिहाजा आज हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे नाज़रीन के लिए ये वाज़ेह और रोशन करें कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के जो मराहिल बयान किए गए हैं वो कितने मराहिल हैं और कैसे एक इंसान चाहे तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर अपनी ज़ात के ज़रिए से कर सकता है, इस पर रोशनी डालें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कलाम का आगाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कलाम से कर रहा हूँ जो आपने खुतबे में फ़रमाया। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करके आप इरशाद फरमाते हैं, अला तरौना अन्नल हक़्क़ा ला युअमलु बिह व अन्नल बातिला ला युतनाहा अन्हु लियरग़बिल मोमिनु बिलिक़ाइल्लाह, या बाज़ नुस्ख़ों में फ़ी लिक़ाइल्लाह। आप तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुखातिब करके फरमा रहे हैं, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल को रोका नहीं जा रहा है। हक़ पे अमल करना इससे बढ़ के कोई मारूफ़ नहीं है, बातिल से रोकना इससे बढ़ के कोई मुनकर, यानी बातिल जो है जो अपना काम कर रहा है मुनकर है, इससे बढ़ के कोई मुनकर नहीं है बातिल से। तो इमाम फरमा रहे हैं, क्या तुम अंधे हो गए हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस ज़माने में हक़ पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल से रोका नहीं जा रहा है। जी जी। और जब ऐसा वक्त आ जाए कि हक़ पर अमल ना हो और बातिल से रोका ना जाए, तो ये सिर्फ़ हुसैन का फ़रीज़ा नहीं है, इमाम वक्त का फ़रीज़ा नहीं है, ये सिर्फ़ बनी हाशिम का फ़रीज़ा नहीं है, बल्कि लियरग़बिल मोमिनु फ़ी लिक़ाइल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हर मोमिन का फ़रीज़ा ये है कि जान की बाजी लगाकर बातिल को रोके और हक़ पर अमल करवाए, आमादा हो जाए लिक़ाउल्लाह के लिए। तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ये इमाम वक्त का फ़रीज़ा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पब्लिक में एक मिजाज है, वो समझते हैं कि जब माह रमज़ान आएगा मौलाना साहब तबलीग के लिए आएंगे, सिर्फ मौलाना मिंबर साहब पे कहें। जाएंगे तो अम्र बिल मारूफ़ करेंगे और नही अनिल मुनकर करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि हर वो इंसान जो अपने को मुसलमान समझता है, मोमिन समझता है, उसके ऊपर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वाजिब है। अलबत्ता इसके 3 मरहले उलमाए कराम ने बयान किए हैं जो हदीस से भी मुस्तफ़ाद हैं। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, देखिए, एक इंसान गुनाह अंजाम दे रहा है, हमने देखा कि एक इंसान जो गीबत कर रहा है, बोहतान लगा रहा है, हम क़ल्बी तौर पे नाराज़ हुए, यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए, चूँकि कुरान मना करता है कि ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई मत करो, गीबत ना करो, तोहमत मत लगाओ क़ल्बन। लेकिन मैंने देखा कि ज़बान से कहना मसलहत नहीं है और मैं इस बात पे कादिर नहीं हूँ कि इससे ज़बान से इस शख्स को ज़बान से रोकूँ। तो पहला मरहला ये है कि हर इंसान जो अपने को मकतब इस्लाम का बाशिंदा समझता है, अपने को सच्चा मुसलमान समझता है, तो उसके सच्चे मुसलमान की अलामत यह है, जब भी जहाँ भी मासियत खुदा अंजाम पाए
یہ قلبی اور دلی طور پہ ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی یہ پہلا مرحلہ ہے، دلی طور پہ ناراض ہونا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دوسرا مرحلہ ہے زبانی، جی یعنی انسان زبان سے سامنے والے کو ٹوک دے، جی یہ بھئی آپ غیبت کیوں کر رہے ہیں، زبردستی اپنے کار خیر کو دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کی برائیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، زبان سے کہنا۔ یہ دو مرحلے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ غیبت ہو رہی ہے اور یہ آدمی رک نہیں رہا ہے، یہ آدمی خلاف شریعت کام۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان غیبت کرتا چلا جا رہا ہے، میں قلبی طور سے بھی ناراض ہوں، زبانی طور سے بھی اس کو منع کر چکا ہوں۔ اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ طاقت کے ساتھ وارد ہو، اگر ڈانٹ ڈپٹ سے کام چلے تو اس کو روکو، جی اور اگر لاٹھی ڈنڈے کی بات آ جائے اس سے روکو، تم نہیں روک سکتے ہو تو دوسرے کو لاؤ۔ خلاصہ یہ کہ نہی عن منکر اور امر بالمعروف میں اصل تاثیر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے یہ گناہ واقع نہ ہو اور یہ اچھائی واقع ہو جائے۔ واہ اس میں چاہے آپ کے ذریعے یہ چیز واقع ہو، غیر کے ذریعے واقع ہو، جی زبان کے ذریعے واقع ہو یا طاقت کے ذریعے واقع ہو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے 3 مرحلے ہیں۔ جی پہلا مرحلہ یہ ہوا دلی طور پہ انسان ناراحت ہو۔ دلی طور پر گناہوں سے ناراض رہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے دلی طور کے علاوہ زبان سے روک بھی دے جی کہ آپ اس فعل بد کو انجام نہ دیجیے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کرے تاکہ یہ گناہ اور خلاف شریعت کام واقع نہ ہونے پائے۔ جی اور یہ تینوں مرحلے مستفاد ہوتے ہیں حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ آپ اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اس حدیث کو تھوڑا سا الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ جی کلمات حکمت میں بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن میں اس حدیث کو وسائل الشیعہ سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من رعا منکرن فانکرہ بقلبہ فقد بریا وسلم، جس انسان نے منکر کو دیکھا کہ انجام پا رہا ہے، گناہ انجام دیا جا رہا ہے، اور دلی طور پر اسے برا لگا کہ ہمارے خدا کی معصیت نہیں ہونی چاہیے تھی، تو مولا فرماتے ہیں یہی جو ناراض ہوا، دلی طور پہ اس کو اذیت ہوئی، جی فقط بریا و سلم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص اس قسم کی آلودگی سے نجات پا گیا۔ دوسرا مرحلہ ومن انکرہ بلسانہ فقط اجر، مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے زبان سے نہی عن منکر کیا، روکا دوسروں کو زبان برائی سے برائی سے روکا، جی تو وہ صرف سلامت ہی نہیں رہے گا آلودگیوں سے، فقط اجر، اسے اجر و ثواب بھی ملے سبحان گا۔ اللہ۔ پھر مولا کہتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، اور یہ دوسرا انسان پہلے انسان سے افضل ہے۔ پہلا انسان کون تھا؟ جو قلبی طور سے ناراض تھا جی لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ پایا، لیکن دوسرا انسان وہ ہے جو قلبی طور سے بھی ناراض ہے اور زبان سے بھی اس اور نے کہا۔ زبان سے بھی اس نے نہی عن منکر کیا، تو یہ افضل ہے پہلے والے سے اور اس سے اجر بھی مل گیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَىٰ فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَىٰ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے منکر کو تلوار سے روکا، طاقت سے روکا، جی پاور سے روکا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ اعلیٰ رہے اور ظالمین کا کلمہ نیچا رہے، تو مولا فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَىٰ، یہ وہ آدمی ہے جس نے راہ راست کو پا لیا ہے۔ واہ